ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے اگلے مہمان کو نہ جانتے ہو یا پھر ان کے لکھے ہوئے شبد آپ نے گنگنائے نہ ہوں. اپنی کلا کے ذریعے انہوں نے ہمیں ہنسایا ہے, رلایا ہے, ڈرایا ہے, نچایا ہے اور کئی بار ہماری سوچ کو بھی بدل دیا ہے. It's unimaginable to think of the Indian entertainment industry and pop culture without the influence of his work as a screenwriter, a poet, and a lyricist. He has not just catered to the angry young man of the 1970s, he has also connected with the gully boys of today, and doing all of this so effortlessly. The recipient of the Padma Shri, the Padma Bhushan, the Sahitya Akademi Award, as well as multiple national film awards, please give a very warm reception to the one and the only and the ever youthful Javed Akhtar Saab. اور اس سیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے میں اسٹیج پر ایک بار پھر چیتن بھگت کو انوائٹ کرنا چاہوں گی. ویلکم جاوید صاحب. I think we can have a stronger round of applause for someone who has had an immense contribution to the entertainment industry. Javed sir, thank you so much for coming. I should say thank you. I'm rather embarrassed that you are doing this. It will confuse the audience that who is taking the interview and who is giving the interview. You are a cult figure. Are sir. چلیے میں نے سوچے بات بعد میں بتاؤں گا لیکن میں سب سے پہلے بتا دیتا ہوں. جی. پہلی بار ہم ایسے انٹریکٹ کر رہے ہیں اسٹیج پہ اور جب آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے بہت سال پہلے اور میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ پر ایک 3 Idiots فلم کی کریڈٹ پہ کنٹروورسی ہوئی تھی. وہ میری بک پہ تھی فلم اور اس کے نام کے کریڈٹ پہ کچھ کنٹروورسی ہوئی تھی اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا انڈسٹری میں اور آپ مجھے جانتے بھی نہیں تھے لیکن آپ نے کئی جگہ اوارڈ فنکشنز میں جا کے کئی جگہ جا کے میرے سپورٹ میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بولا اینڈ آئی نیور گاٹ اے چانس ٹو سے تھینک یو. That's very kind of you, but obviously I had read your novel. تو رائٹرز کے لیے اگر رائٹر ہی نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ سر اور آپ جیسے رائٹر مطلب از اٹ ٹرو کہ جب آپ بائی دا وے آپ کی تو ان کی فلمیں اتنی زیادہ ہیں ہٹ کی مطلب میں بتانے لگ جاؤں تو پورا سیشن اسی میں چلا جائے گا لیکن آپ کی فلمیں تب اتنی میگا ہٹ تھی جب میرا جنم نہیں ہوا تھا اور میں کوئی کھلتی کلی تو ہوں نہیں ابھی. ہاں تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھا کے ہم نے کہا اس سے پہلے کہ چیتن بھگت بڑے ہو جائے جلدی جلدی اسکرپٹ لکھ دو. رائٹر سے رائٹر مطلب ہاتھی میرے ساتھی سیتا اور گیتا یادوں کی بارات زنجیر وچ واز دا بگ ون 1973 اسے 50 سال ہونے آ رہے ہیں. جی رائٹ. ہاتھ کی صفائی. I was hardly 3 years old. Yeah. 50 is reflecting very badly on my age, you know. 50 سال تو پکچر کو ہو گئے. 50 سال پکچر کو گئے. یو آر ناؤ ویری ینگ 78-year-old the youngest 78-year-old I know and like دیوار شولے چاچا بھتیجا ڈان ترشول دوستانہ کرانتی زمانہ مسٹر انڈیا اٹ جسٹ گوز آن اینڈ آن. آئی ایم ریئلی ٹیلنگ یو اتنے زیادہ ہیں. دین دیر از لرسسٹ دیر از اتنے فلم فیئر اوارڈ کے لیے تو آپ کو الماری بنوانی پڑی ہوگی ایک نیشنل اوارڈ فلم فیئر. دیر از جسٹ ٹو مینی یور اکمپلشمنٹس آر ٹو مینی سو اٹس اے بگ آنر ٹو ٹاک ٹو یو. لیکن کیوں نہ ہم بات کریں ریسنٹ چیزوں سے. جی. ابھی آپ پاکستان ہو کے آئے ہو لاہور. کیسا تھا کیسا ہے پاکستان؟ It was very, very nice. I had gone to Pakistan for the same festival. Faiz Ahmad Faiz, he was a huge and most popular poet of the subcontinent in India or in Pakistan, most popular Urdu poet. And ان کی وہ کرتے ہیں فیسٹیول فیض فیسٹیول فار 2 days. تو 2018 میں پہلی بار اس فیسٹیول میں گیا تھا اور اب دوبارہ اسی فیسٹیول میں گیا. And I got great reception, met wonderful people. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک Q&A ایسے ہی ہو رہا تھا and the house, huge house was at least of 3,000 capacity, was chock-a-block. People were sitting on the gangway also. There was no space. And they were asking very friendly and warm questions.
and it was going on very well. But somebody asked me a question کہ بھائی ہم تو آپ سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں. ایک کوئی لیڈی تھی, must be in her 50s or 60s, لیکن آپ لوگ سے ہمیں وہ warmth نہیں ملتی, اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی ٹیررسٹ ہے. تو there was very little room left for me to move away without answering it. So I did. And in the most polite manner possible, کہ ایک تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تھوڑا سا آپ ریکارڈ سیٹ کریکٹ کر لیجئے. ہمارے ملک میں مہدی حسن آئے تھے, وی گیو دیم گریٹ ریسیپشن, دے ور گریٹ ایونٹس, میوزیکل ایونٹس. ہم نصرت آئے تھے, فیض صاحب جب آئے تھے تو ہی واز ٹریٹڈ لائک, اینڈ ڈیورنگ مسٹر اٹل بہاری واجپائی's ٹائم ہی ہیڈ کم ون, اٹ واز لائک سم ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیڈ کم. تو ان کے آگے ایک کار چلتی تھی, وہ سائرن کرتی اور لائٹ والی, اور پیچھے سیکیورٹی, تو ایسے ہو رہا. اور راج بھون میں بامبے آئے تھے, راج بھون میں ٹھہرے تھے. یہ تو ہماری طرف سے ایسا نہیں ہے, مگر یہ کہ آپ کے یہاں کبھی لتا منگیشکر کا فنکشن نہیں ہوا, ایونٹ نہیں ہوا, یہ آپ باقی آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اب میں ممبئی کا رہنے والا ہوں, جو ہوا تھا ہمارے شہر میں وہ آپ جانتی ہیں, اور وہ لوگ ناروے یا ایجپٹ سے تو نہیں آئے تھے. تو اب یہ تھوڑی سی شکایت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. ایگزیکٹلی ان دیز ورڈز. These were the words. ہاں, But the interesting thing مگر is, it became too big. It is embarrassing me. Now I feel that I shouldn't gloat over it. یہاں تو آیا تو مجھے ایسا لگا کہ پتہ نہیں میں کوئی تھرڈ ورلڈ وار جیت کے آ رہا ہوں. اور اتنا لوگوں کے ریئیکشن, اور میڈیا بھی, میں نے تو فون ہی لینے بند کر دیے. تو آئی واز امبیرس کہ ایسا میں نے کیا تیر مار دیا. بھائی اتنی بات تو کہنی پڑے گی نا, ایسی کیا بات ہے کہ چپ رہے کیا. اور اتنا ہی ادھر بھی ریئیکشن ہوا. مجھے لوگوں نے بھیجا کہ وہاں کیا گالیاں پڑ رہی ہیں کہ تم نے اس کو ویزا دیا کیوں تھا. تو اب تو میں یاد ہی کروں گا کہ کیسی جگہ تھی وہ. نہیں سر, بات چلو ٹھیک ایک ہے. چیز ہے کہ ہم یہاں بات کریں. آپ خود سوچئے لاہور میں ایک ہال بھرا ہوا ہے کھچا کھچ, اور وہاں پہ بولنا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے غصہ ہیں, اور ارے لیکن بھیا جو ایسی بات ہے, اس طرح کی بات ہے جو تھوڑی سی سینسیٹیو یا کنٹروورشل ہو. جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں, جس میں رہتے ہیں, جس میں مریں گے وہاں کرتے رہتے, تو 2 دن جہاں گئے تھے وہاں کیا ڈرتا. ہاں, جب یہاں نہیں ڈرتے تو وہاں کیا ڈریں گے. ہاں, لیکن سر مطلب پاکستان میں جا کے کہنا کہ جو 26/11 کے ٹیررسٹ آئے تھے کیا ناروے سے آئے تھے کیا, مطلب وہاں جا کے یہ بولنا اور کہنا کہ تو اس میں کیا غلط بات ہے اگر ہمیں غصہ ہے. آپ کو لائک ویئر ڈیڈ یو گیٹ دا کریج. میرے کو تو جانے کا کریج نہیں ہے وہاں پہ. نہیں بہت وہ ہے, لیکن یہ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی ایم شیور دیٹ دا یوتھ آف پاکستان ول embrace you with open arms. دیکھیے ایک بات بتاؤں آپ کو, نو کنٹری از اے مونولیتھ. ہوتا کیا ہے کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں یہی ملک ہے. But that's not true. The fact is that it is very unfortunate that we are unaware that there is a huge segment of Pakistan that wants to have good relations with India, and it is totally understandable. Not because they are friends, but they are seeing a country next door جہاں پر اتنا ڈیولپمنٹ ہے, جہاں اتنی انڈسٹری ہے, جہاں پر کارپوریٹ ورلڈ اتنا ڈیولپ کر گیا ہے, جہاں کلچر اتنا ہے, جہاں میوزک اور فلمز اتنی پیک پہ ہے. تو ایک ایوریج سٹیزن اس کنٹری کا آبویسلی کیوریس ہوگا اور آنا چاہے گا اور دیکھنا چاہے گا. اور یہاں کچھ اگر اسے موقع ملے اپنے آپ کوئی جاب میں, کوئی پریزنٹیشن میں, تو he would give his right arm to do it. It's totally understandable. ہم کو ہر پاکستانی کو پاکستان کی آرمی یا پاکستان کے بریگیڈ یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے کلب نہیں کرنا چاہیے. That's not a wise thing to do. اگر ہمارے ملک کو چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں تو we should see to it کہ ان کا نمبر بڑھے. We should see to it that they get more credibility. Why should we club them with their army? That's not a wise thing to do. Correct. You know, when I went, the kind of reception I got from young people, from students, from youth is unbelievable. تو اب میں کہوں کہ یہ سب جو ہے وہ ویسے ہی, that will be not fair. لیکن اگر کوئی ہم سے ایسی بات کرے گا تو کوئی بات نہیں, پھر ہمارے پاس جواب ہے, ہم دے دیں.
That's right. Did you see the आजकल कह रहे हैं पाकिस्तान, just a side question, कह रहे हैं बहुत मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन 40% चल रही है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, रिजर्व्स खत्म है, IMF के आगे घुटने टेके गए हैं. Did you see that like थोड़ा हैक वहाँ पे कुछ आया माहौल ऐसा? बिल्कुल नहीं. बात क्या है, एक अजीब बात मैंने देखी है कि इन इंडिया द पॉवर्टी इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस, नेक्स्ट डोर टू द बिलियनर पॉवर्टी आपको दिख जाती है. वहाँ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन कोई एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट इतनी पार्टी है वो तो हमें मालूम है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही हमें. तो या तो वो कहीं बैक ऑफ द बियॉन्ड में रखी जाती है जहाँ से सिर्फ जो ज़रूरत के लोग आते हैं उनको सिटी में आने की इजाज़त हो. आई डोंट नो, बट यू डोंट सी ऑन द स्ट्रीट कहीं आपको कोई स्लम नहीं दिखाई देता. हमारे मुंबई में तो आप देखिए सब कुछ सामने है, जो कुछ है, अमीरी भी गरीबी भी, सारे काम जो हैं वो सामने हैं, आपको दिखाई देते हैं. वहाँ दिखाई नहीं देते. मैं 2 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ लाहौर. एक मरतबा तो अटल जी की बस में गया था, एक बार फिर इससे पहले इसी फेस्टिवल में गया था, एक अब गया, तो कभी नहीं दिखता. एंड इट इज अ बिट सरप्राइजिंग हाउ दे हैव मैनेज्ड इट दैट इन सिटीज यू डोंट सी. कोई गरीबों के घर नहीं दिखाई दे रहे, कोई सड़क पे ऐसा बैठा हुआ आदमी नहीं दिख रहा. तो ये तो नहीं है कि नहीं है, वो है, लेकिन कुछ उन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप किया हुआ है कि वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता. आई डोंट नो. सर आपको ऐसी गलियों से लेके जाते होंगे वो, ऐसे कोई आपके लिए स्पेशल रास्ता बनाया? नहीं नहीं, वो बात नहीं है. वो कहीं ना कहीं झलक जाए. आप कितनी सड़क से ले जाइए मुंबई में अपने गेस्ट को, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा. दिल्ली में दिख जाएगा. हमारे यहाँ वो जो भी है सामने है, अच्छा भी सामने है, बुरा भी सामने है. तो मगर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं दिखाई देता. ओके, आई डोंट वांट टू कीप टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, बट एक लास्ट क्वेश्चन, एंड बिकॉज आप काफी थिंकर हैं, डू यू थिंक हाइंडसाइट में, मतलब पीछे देखते हो हाइंडसाइट में, द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान वाज अ मिस, स्पेशली जो आज उनकी इकोनॉमी का हाल है, चाहे आपको दिखा नहीं, बट द नंबर्स आर इन फ्रंट ऑफ अस. फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान गलती थी क्या? वो रेक्टिफाई हो सकती है, वापस लाएं? एक किताब लिखी जाए, 10 blunders that human beings committed, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान भी होगा. It was illogical, unreasonable, but all right, now it is a reality, we have to accept that. लेकिन वो सही नहीं था और बहुत illogical था. रिलीजन जो है वो नेशंस नहीं बनाता. It is not enough a glue that it will form a nation. अगर ऐसा होता तो whole of Middle East would have been one country, whole of Europe would have been another country. आज जो है, अगर आपने शुरू किए 2 एटीट्यूड हैं लाइफ में, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन. जिस दिन आपने एक्सक्लूड कर दिया और एक रिलीजन से बनाने की, अब ये प्याज के छिलके हैं, ये उतरते ही रहेंगे. टू फाइंड द रियल अनियन यू विल कीप ऑन टेकिंग द लेयर. तो आज वहां पर अब जो है वो अहमदिया मुसलमान नहीं है, अब शिया भी मुसलमान नहीं है, ये सब पहले मुसलमान थे पार्टीशन के वक्त. धीरे धीरे वो जो रिजेक्शन है, जो एक्सक्लूजन है, वो जारी है. एक, व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम इट? टुडे वी आर डूइंग व्हाट दे हैड डन 70 years ago. नाउ यू वांट अ हिंदू राष्ट्र. अरे वो नहीं बना सके, दुनिया नहीं बना सकी, आप क्या बना लेंगे? मगर कमाल की बात यह है कि आपकी समझ में बात आ नहीं रही है. क्या गलती कर रहे हैं हम? भाई आप नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र? बोलिए हाँ कि ना. नो, आई थिंक इंडिया इज फाइन. नहीं, सम पीपल वांट अ हिंदू राष्ट्र, यू डोंट. इंडिया तो जैसे नहीं, हाँ या ना बोलिए ना. मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर है. ओके, डन. But there are some people who are not happy with this Samvidhan. They have written about it. It doesn't represent the real India. It is on record. अगर यही है, ये तो आज दिन अभी बात होती रहती है. आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं ना कि भाई अब तो इसको कुछ बरस में बना ही देना है हिंदू राष्ट्र. आई डोंट नो व्हाट इज हिंदू राष्ट्र. आई डोंट नो रिलीजन पे बना हुआ राष्ट्र क्या होता है. जिन्होंने बनाया उन्हें देख लीजिए.
इतनी अपील क्यों है इस कॉन्सेप्ट की? जब आप कह रहे हो प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई दुनिया में एग्जांपल नहीं है वेयर इट हैज वर्कड प्रॉपर्ली, व्हाई डज दिस व्हाई इज देयर सो मच अपील फॉर दिस आइडियोलॉजी? यू थिंक व्हाई डू पीपल फील दैट something was done wrong, that we need to address some of Hindu concerns? Because it is not a case ki there is definitely appeal, there is definitely a feeling ki things were not fair for the Hindus. That idea holds appeal in India in a very wide basis, right? I'm trying to understand, just understanding कि आपको क्या लगता है इसकी अपील कहाँ है? क्या उसमें कुछ जायज है? भाई देखिए, एक तो अब आप सवाल एक चीज से कर रहे हैं, मेरा जवाब तो जरा अलग ही होगा। बेसिकली आप पूछे कि कोकीन में क्या अपील है? वो नुकसान होता है उससे, लेकिन अपील है। वो नशा जो है वो अजीब है। तो ये नशा है, ये एक तरह का और कथारसिस उसमें होता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि पीपल हु आर कम्युनल, दे आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु कैन बी कम्युनल। 1, जिनके बाप ने उन्हें बताया था कि ये जो लोग होते हैं ना बड़े खराब लोग होते हैं। नाउ एवरीबॉडीज फादर इज द मोस्ट लर्नड मैन एंड द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न, एंड द वर्ल्ड डिड नॉट रियलाइज इट। ही वेंट अवे विदाउट एनी अप्रिसिएशन, ही वाज अ हीरो हु वाज अनसन। तो मेरा बाप तो गलत कह ही नहीं सकता था। तो मेरे बाप ने बताया था ये बुरे होते हैं तो ये बुरे हैं। अगर ये मैं मान लूं कि बुरे नहीं तो फिर मेरा बाप गलत था, ये मैं नहीं मान सकता। दूसरे, people who are frustrated in their life, who are humiliated, who are unsuccessful, who have low self-esteem and lot of venom in them because of their circumstances, but they don't have a safe and secured place to take out that venom. So they join the gang. वहाँ वो फेसलेस भी हो जाते हैं, और जब वो अपना वेनम निकालते हैं तो होली फील करते हैं। कमाल ये है कि जो अंदर जहर किसी और वजह से आया था वो निकाल यहाँ रहे हैं, और उसमें उन्हें पावर की भी फीलिंग हो रही है, लिबरेटेड होने की भी फीलिंग हो रही है, और ग्रेटर देन एन ऑर्डिनरी लाइफ है कि मेरी जिंदगी में बड़ा पर्पस भी है। ये एक डिल्यूजन उनमें आता है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनके ना बाप ने कहा था कुछ, ना उनके अंदर ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन है। दे आर प्योर कोल्ड ब्लडेड अपॉर्चुनिस्ट। उनको लगता है दिस इज अ ग्रेवी ट्रेन, सो लेट अस कैच इट। अच्छा, अब ये तीनों वाटरटाइट कंपार्टमेंट में नहीं है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये हो, थोड़ा सा वो हो, थोड़ा सा वो हो, लेकिन यही एलिमेंट्स हैं जो एक आदमी को परोकियल, नैरो माइंडेड, कम्युनल, हेटफुल बनाते हैं। राइट। क्लैप। nationalism, and just to explain to young people, nationalism though is different. राष्ट्रवाद अलग चीज है। अरे भाई, नेशन जो है वो तो, मुझे लोग बड़ी बात करते हैं, वो तो नेचुरल है। भाई मैं जिस शहर में पैदा हुआ था मुझे उस शहर से प्यार है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था मुझे उस स्कूल से प्यार है, मैं जिस कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, मुझे उस यूनिवर्सिटी से प्यार। ये कैसे पॉसिबल है? एबनॉर्मल आदमी होगा जो जिस मुल्क में पैदा हुआ उस मुल्क से उसे प्यार नहीं। ये कैसे हो सकता? ये तो कोई जिसमें नहीं उसका साइको एनालिसिस होना चाहिए। तो ये तो एक नेचुरल सी फीलिंग है। अब उसमें वर्ड एक है, नेशनलिज्म एक है, पेट्रियोटिज्म, डिस्कशन होता रहता है कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सब बेकार के एकेडमिक बातें। सच बात यह है कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो जिस मुल्क में पैदा हुआ उस मुल्क से उसे प्यार होगा। ये नेचुरल है। अगर नहीं है तो गड़बड़ है तो कोई हैरत की बात नहीं। मैं एक चीज देखता हूं, आप लोग उसे कंफर्म करेंगे। आप ओलंपिक्स देखिए या जो ये गेम होते हैं अभी, वनडे क्रिकेट या फुटबॉल मैचेस होते हैं, तो टीम्स आती हैं और उनका एंथम गाया जाता है। हर टीम का अपना एंथम है, जैसे हर बच्चे की अपनी माँ होती है। उन चेहरों पे जब वो लोग गा रहे हैं एक लैंग्वेज में जिसे मैं और आप नहीं समझते, उनके फेस पे जो एक डिवोशन, जो रिस्पेक्ट, जो एक मोहब्बत होती है, वो कितनी टचिंग है। मैं तो जो भी एंथम सुनता हूं जहां टीम खड़ी चुपचाप वो एंथम सुन रही है, या सम ऑफ देम आर सिंगिंग अलोंग अंडर देयर लिप्स, मुझे आई गेट डीपली टच। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी बच्चे को अपनी मां से मोहब्बत करते देखा है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपका जो एंथम है जब वो बजे तो आप
کہ جسم میں اور آپ کی روح میں اور آپ کے ذہن میں کوئی کھلبلی نہ مچ جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹس ناٹ پاسبل. اگر نہیں ہو رہا تو کچھ گڑبڑ ہے. ویری نائس. چلیے وی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ جسٹ دا ادر تھنگ. لیٹس گیٹ پرسنل اباؤٹ یو. میں پرسنلی یہ جاننا چاہتا ہوں جب 1970s کا یہ میگا سکسیزفل فیز آپ کا آیا جو بیونڈ اینی تھنگ لائک آئی سیڈ زنجیر, دیوار, شولے, دس گوز آن اینڈ آن. آج تک کسی رائٹر کا اتنا فیز نہیں آیا تھا. آج تک کسی رائٹر کا پوسٹر پہ نام نہیں لکھا جاتا تھا, آپ کا لکھا جاتا تھا. اینڈ یو آر ویری ینگ, یو آر اونلی 25 دین, رائٹ؟ I wrote these films. Sholay and Diwar were released the year I became 30. 30. So you are still 30. very I was young. 30 when these pictures. So did it go to your head? Did it change you as a person? Did you feel like, you know, baap re kya ho gaya? Or how was it like then for you? نہیں باپ رے کیا ہو گیا تو خیر ایسا نہیں لگا. ہمارے بھی سیلف اسٹیم بہت ہائی تھا کہ یہ سب تو ہونا ہی تھا. لیکن یہ کہ when I look back, I think I'll talk about myself, but as a team also, we could be more expedient. We were young people. We had tremendous confidence, tremendous push in our personalities. We were not timid people at all. تو ہم جو ہے وہ بہت ایگریسو تھے اپنے کریئر میں. لیکن اب میں جب دیکھتا ہوں واپس پلٹ کے تو we were young and hot blooded. We could be much more diplomatic and expedient than we were. Yeah. You can tell me to pass this question if you want, but a lot of people have asked you this. آپ کی جوڑی ہوتی تھی سلیم جاوید, ایک جوڑی میں آپ جی. اور پھر then in the 80s you separated. Was it like one day or was it a built up? Because میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں, آج کل کافی اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہوتے ہیں, ساتھ میں اسٹارٹ اپ کھولتے ہیں, یونیکارن کرتے ہیں, پھر تھوڑے سال بعد الگ ہو جاتے ہیں. Was it amicable? Was it like, do you want to talk about it? نہیں, الگ الگ کیسز میں الگ الگ ہوتا ہوگا. In our case it was totally amicable and extremely civilized. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی پارٹنرشپ میں سیمنٹ فیکٹری بنائی ہے یا ٹیکسٹائل فیکٹری بنائی ہے یا اسٹیل فیکٹری بنائی ہے, I think that partnership is easier comparatively. If you are basically decent people, you know raw material کتنا کا ہے مارکیٹ میں, you know اسے بنانے میں, پروسیس کرنے میں کتنا ایکسپینس ہوتا ہے, you know مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیا ہے, تو کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تو وہ اگر آپ کا بہت گریٹ پرسنل ریپو نہ ہو یا نہ رہے تو بھی if you are basically decent civilized people, you can continue that partnership. But writing کی پارٹنرشپ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. اس میں نہ آپ کے پاس کوئی ویئنگ مشین ہے کہ آپ کسی سین کو وے کر کے دیکھیں, نہ آپ کے پاس کوئی اسکیل ہے کہ اسے ناپ کے دیکھیں. تو یہ سین کیسا ٹھیک ہے اور کیسا ٹھیک نہیں ہوگا, اس میں یہ جو بتا رہا ہے کہ سین یوں نہیں یوں ہونا چاہیے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یوں ہے تو پھر یوں بھی کر دو, یہ کیسے ہو؟ اس کے لیے ٹرمنڈس مینٹل ریپو چاہیے. اچھا, ریپو بھی بڑا الگ طرح کا ہے. If two people are totally similar, what is the need to be partners? ایک کافی. If people are totally different, how will they function? تو کچھ کامنالٹی چاہیے, کچھ ڈفرنس چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی کچھ لا کے دے سکے, لیکن بیسک ویلیو سسٹم, بیسک اسٹیٹک کامن ہو. ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو جب آپ کچھ نہیں ہیں تو آپ کا بھی کوئی نہیں ہے. آپ ہی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں, شام کو دوپہر میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پیراپٹ پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. بٹ وین یو بیکم somebody, دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو جو آپ کی امیڈیٹ نیڈز ہیں جن کی وجہ سے آپ چل رہے تھے وہ پوری ہو رہی ہیں, اینڈ دے آر دیئر ایٹ دا ٹیبل. تو وہ جو ڈومنٹ آپ کے انٹرسٹ تھے جو ابھی سیکنڈ لائن میں کھڑے تھے, دے اسٹارٹ بیکمنگ امپورٹنٹ. ان کی وجہ سے آپ کے کچھ سرکلز بھی الگ ہونا شروع ہوتے ہیں. گریجولی وداؤٹ نوئنگ یو گرو اپارٹ, بیکاز آپ کے الگ الگ سرکلز بھی بن جاتے ہیں. ناؤ پیپل آر انٹرسٹڈ ان میٹنگ یو, ناؤ یو ہیو لاٹ آف فرینڈز اینڈ سو آن. اور آپ کے بھی کچھ ارمان تھے جو پہلے اپنا کریئر بنانے میں تھے تو وہ اب بھول گئے تھے, اب وہ یاد آتے ہیں, آپ کے وہ انٹرسٹ جاگتے ہیں.
اور دھیرے دھیرے ایک دن آپ کو معلوم ہوتا ہے that you are no longer those people who had started working. It happens. And that is what happened. And then we thought that instead of going down, we should part. Do you miss him? Do you miss him? Well, as a human being, yes. But I think जो as a writer, हमारा काम खत्म हो चुका था. नहीं, as a human being I meant. Yeah. Yes, as yes, a friend. yes. I have great respect for him. And if I am not being too optimistic, then he also likes me. So, sometimes we talk on the phone. Recently he was not feeling too well, so I went and met him. घर पे उनके. Very nice. और उनके बच्चों से तो मेरे और बच्चों से दोनों बच्चों का बहुत है. जोया फरहान का उन लोगों से इन बच्चों का मुझसे बहुत अच्छा रिलेशन. That's excellent. You have mentioned that in your youth, which probably is around the same time as you were having these hits, आपने वो सत्यमेव जयते शो में बोला है, book में भी बोला अपनी, you had a issue with alcohol. Yes. And you were very open about it, and I think it's Yes. important औरों के लिए भी, so that they can learn. Actually, Can you talk about alcohol had an issue with me. मैंने छोड़ दिए तो उसकी प्राइजेस नीचे चली गई. So why? जी. Why? जी. Okay, so and I saw in that interview you said there were times, like there was a phase you were drinking one whole bottle a day of like hard liquor. Night, not day. And, Night, चलिए. and for Okay, years, fine. Yes, a night. Okay. and for years, अब कंपनी है तो ठीक है, नहीं तो अकेले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देता था. तो That's a lot. जी, it was. अच्छा, फिर मुझे हैंगओवर नहीं होता था. And I would never throw up. तो वो कंज्यूम कर लेता था मैं. And I was, I think, 41, 42 when I realized that I am not getting any younger. और ये अगर मैं ऐसे ही पीता रहा, I am a rationalist. Rationalist होने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के फैसले रैशनैलिटी से हों और ऑब्जेक्टिवली सोचें आप किसी भी बात को. तो मेरे कॉमन सेंस ने मुझसे कहा कि अगर मैं यूं ही पीता रहा तो देयर इज नो रीजन दैट आई शुड क्रॉस 52, 53. 8-10 साल और जी लूंगा, लेकिन ऐसे पीता रहा तो मैं अर्ली 50s में मर जाना चाहिए मुझे. कॉमन सेंस ये कहता है. सो डू आई वॉन्ट टू लिव लॉन्ग और आई वॉन्ट टू ड्रिंक. अच्छा, मैं बिल्कुल इसलिए शराब नहीं पीता था that I had a very traumatic childhood, or I was a very unhappy person, nobody understood me. Nothing of that. I thoroughly enjoyed drinking. It was a pleasure. So, the choice was between this pleasure and a long life. So since I don't want to die at all, तो मैंने तय किया कि मैं छोड़ दूं. लेकिन ये I kept toying with this idea for almost 2 years. Because I was preparing myself कि अब छोड़ना है तो भाई जितनी पीनी पी लो. तो अब मैं अगर किसी से कहता, शबाना को बोलता, किसी फ्रेंड को बोलता, तो they would have held my neck right there. हाँ भी छोड़ दो, बहुत अच्छा ख्याल है. तो मैं वो नहीं चाहता. तो एक बार 31st of July and I finished a big bottle of Bacardi that night. और वो का दिन, आज का दिन, मैं जब शैंपेन भी टोस्ट करते हैं लोग तो मैं ऐसे करके रख देता हूं. मैंने अपनी जबान शैंपेन को भी नहीं लगाई. Wow. 91. You just went cold turkey, मतलब एकदम छोड़ दिया. एकदम. Nothing reduction, no nothing. And nothing, कोई मुझे withdrawals नहीं हुए. I started sleeping better, वरना 2-3 बजे तक जागना पड़ता था बॉटल खत्म करने के लिए. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो I started sleeping earlier. मेरी भूख भी बेटर हो गई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि शाम को डिप्रेशन हो रहा है, ये वो कुछ nothing. Then after 2-3 years, I told my family doctor, Dr. Agarwal, who is perhaps the family doctor of all the film families. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं जरा तेज चलता हूं तो थोड़ा ब्रेथलेस हो जाता. अरे ये तो बहुत डेंजरस, ये तो आपको मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजूंगा. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए. तो मैं और शबाना उनके दिए हुए अपॉइंटमेंट पे कार्डियोलॉजिस्ट के गए. तो हाँ, हम बाहर बैठे थे उसमें विजिटर्स रूम में. अब मैंने कहा देखो मैं अंदर जाऊंगा शबाना, तो ये मुझे कुछ भी बताए, टेस्ट ले, कुछ निकले, कुछ नहीं निकले, एक बात ये मुझसे कहने वाला, वो ये कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए.
اور میرا کانشنس یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ میں سگریٹ کسی کے کہے پہ چھوڑوں. تو میں سگریٹ ابھی چھوڑ رہا ہوں. یہ پیکٹ ہے, میں ڈنیل پیتا تھا, 3 سگریٹس تھیں اس میں یہ ان کے ڈسٹ بن میں پھینکا میں نے. یہ میں نے پھینک دیا. آئی ہیو لیفٹ اسموکنگ. آئی نیور اسموک اگین. ناؤ لیٹس گو ان. خیر وہ گئے تو پھر معلوم ہوا کہ تھینکفلی اٹ واز ناٹ ہارڈ بٹ مائی ڈائفرام ہیڈ سم پرابلم بیکاز آف مائی اسٹیف اسٹمک. تو اس کا موومنٹ کریکٹ نہیں ہو رہا تھا, تو اس سے مجھے بریتھ لیسنس ہوئی. پھر بھی ہی گیو می دیٹ لیکچر. دیکھیے وہ سب ٹھیک ہے, آئی ایم ویری ہیپی دیٹ یو ڈونٹ ہیو اے ہارٹ پرابلم بٹ یو آر ناٹ گیٹنگ اینی ینگر. تو یہ آپ سگریٹ پینا, میں نے کہا وہ میں چھوڑ چکا ہوں. یہ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ 6-7 منٹ پہلے, مگر وہ کا دن آج کا دن میں نے سگریٹ نہیں پی. You mentioned in fact, I think in one of those interviews آپ نے بولا تھا کہ ایکچولی زندگی میں جو میری ساری سب سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں وہ شراب کے دوران ہی ہوئی ہیں. شراب پی کے. So this big huge success, alcohol, did it come at a cost? What were some of the mistakes? How did it affect your relationships in some way? میں آپ کے ریلیشنشپس پہ کوئی فرق پڑا اس سے؟ بھائی دیکھیے ریلیشن میں کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا. آپ شراب پی کے اگر غلط بات کریں گے تو اسے امنیشیا تو نہیں ہو جائے گا صبح, اسے تو یاد رہے گا بھلے آپ بھول گئے ہو. تو آئی ہیو میڈ آل مائی میجر مسٹیکس ایز این ایڈلٹ آفٹر ڈرنکنگ. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرا پیتا نہیں ہوتا تو بڑا مشکل, پتہ نہیں کیسے غلطی کیسے کرتا. غلطیاں تو خیر کرنی تھی لیکن وہ کیسے ہوتی, کچھ اور ترکیب سوچتے. How is the dynamic at home with Shabana ji when you were drinking and all? Was she always opposed to it or did she help you leave it? No, but obviously she was not in love with me because I was drinking. She was in love with me in spite of what I was drinking. Magar yes, I mean she was very, very happy that I left drinking. اور وہ ضروری تھا. اور یہ بھی میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑی ہے, میں نے خود اپنا فیصلہ کر کے چھوڑ. اور تبھی چھوٹتی ہیں باتیں جب اندر سے آپ کو لگے. یو سی, ایز لانگ ایز یو آر ٹولڈ دیٹ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ, یو ول ناٹ لیو اٹ. بیڈ کا اپنا ایک گلیمر ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ خراب عادتیں ہیں میری, اس میں ایک رومانس ہے. وین یو ریئلائز دیٹ آئی ایم بینگ اسٹپڈ, آئی ایم بینگ اے فول. Nobody wants to be a fool. خراب ہونے میں آدمی کو نہیں حرج ہے. And what I ultimately realized that I am behaving like an idiot. یہ بیوقوفی ہے جو میں کر رہا ہوں. اس میں کوئی گلیمر نہیں ہے, اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے اور کوئی چارم نہیں ہے. It is wrong. That's a... اور جب میں کینیا میں تھے, جب میں نے چھوڑا, نیکسٹ ڈے I had to go to London. تو شبانہ came to receive me at Heathrow. تو اس دن تو پوری رات پی تھی میں نے, ایک بوٹل ختم کی تھی. تو she says that she thought, oh my God, another bout of drinking in this. اور اس کے بعد میں نے کہا بھائی میں نے چھوڑ دی, میں بریکفاسٹ دو مجھے. سارے میرے دوست وہاں تھے, شبانہ تھی, some of my very close friends were there, اور وہ سب چھٹی پہ تھے لنڈن میں. آفٹرنون میں بیئر, شام کو جن, رات کو وسکی, کانسٹنٹلی ان کی چل رہی ہے. اینڈ آئی واز ود دیم, کوئی ٹیمپٹیشن مجھے نہیں. اینڈ آئی نیور ڈرانک. Very nice. You're very open about your weaknesses, your mistakes, your vulnerabilities. Most لوگ نہیں کر پاتے. لوگ مطلب آپس میں نہیں, اپنے دوستوں کے آگے نہیں کھل They are پاتے. not clever enough. ہاں, They are not clever enough. آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ دنیا کو پتہ ہی چل جانی ہے, وہ چھپنی نہیں ہے. آپ کی جو خرابیاں آپ خود بول دیں گے تو کہیں گے یار دیکھو ایماندار تو ہے کم سے کم. تو آپ بول دیا کیجئے. چھپانے میں جو بھی گڑبڑ ہے نا اسے آپ ایکسپٹ کر لیں گے, پیپل ول ریسپیکٹ ایٹ لیسٹ یور انٹیگریٹی. اب آپ اسے چھپا بھی رہے ہیں, وہ چھپ بھی نہیں رہی ہے. مطلب آپ روز ایک بوٹل شراب پی کے چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے ہو. تو لوگوں کو معلوم ہے پیتا ہے, تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. اور اگر آپ نے غلطیاں کی ہیں تو the minimum you can do as a decent person is to accept those mistakes. کہ یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا تھا صاحب. ہم لوگوں کو جو ہے دنیا سے بہت شکایت رہتی ہے. ایک اردو میں ایک میگزین نکلتا تھا, بند ہو گیا انفارچونیٹلی. وہ الگ الگ پرسنالٹیز پہ بہت ٹھیک 1000 پیج کا میگزین, ایک پوئٹ کو, ایک رائٹر کو.
तो वो जो साबिर दत्त, सुनील दत्त साहब के कजन थे जो ये निकालते थे, उन्होंने एक इशू निकाला, आप बीती नंबर, और उन्होंने राइटर्स पोएट से कहा कि आप 10 से 15 पेज में अपना एक लाइफ स्केच, तो बहुत मोटा था वो, तो उसमें कोई 100-150 राइटर्स थे, आप बीती थी. My brother, who happens to be a psychoanalyst, made a very interesting observation. He said कि ये मैंने कवर टू कवर पढ़ा है, तो मुझे मालूम हुआ कि इनमें से हर एक पे बहुत जुल्म हुआ है. तो अगर हर एक पे जुल्म हुआ है, तो ये जुल्म कर कौन रहा था? हम सब जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये ध्यान आता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, चाहे वो हमारी बचपन में हो या हमारी अर्ली एडोलेसेंस एज में हो, यूथ में हो. सम पीपल डिड थिंग्स टू अस व्हिच वर नॉट राइट. हमारे साथ फेयर नहीं हुआ है. अरे मगर जब सबके साथ अनफेयर हो रहा है, तो ये कर कौन रहा है? कोई तो है जो कर रहा है. फैक्ट ये है कि हम कुछ जुल्म सहते भी हैं और कुछ जुल्म करते भी हैं. कुछ हमारे साथ जाती होती है, कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं, कुछ हमें हर्ट किया जाता है, कुछ को हम हर्ट करते हैं. लेकिन हमें सिर्फ वो याद रहता है जो हमें हर्ट किया गया है. हमने किसको हर्ट किया है ये हम भूल जाते हैं. अगर हम वो याद कर लें तो दैट विल बी अ नाइस थिंग टू डू. वेरी नाइसली पुट. ट्विटर पे आप हैं, ट्विटर पे मैं भी हूं, लेकिन मैं पीछे हट गया हूं, क्योंकि ट्विटर पे की नोक झोंक बोलो या बैटल्स बोलो, आपके बहुत होते हैं. और आप ट्विटर पे झगड़े, नोक झोंक, वट एवर वर्ड यू वॉन्ट टू पुट फॉर इट, बैटल, आई डोंट नो, you talk about India's national issues. You are a very successful writer, lyricist. You get a lot of money to do the work you do. You get a lot of fame, lot of recognition. You don't have to do this. Thankless सी job है national issues पे बोलना. गालियां ज़्यादा हैं, तारीफ कम है. What motivates you to do it? देखिए, कुछ बातें हैं, आप सही कह रहे हैं, हर बात फायदे के लिए तो नहीं की जाती ना जिंदगी में. कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आपके फेथ है. यू आर नॉट ओनली सक्सेसफुल करियरिस्ट, यू शुड नॉट बी. यू आर अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. और उस सोसाइटी ने, उस कंट्री ने जो कुछ है आपके पास, वो तो उन्होंने दिया है ना, वहीं से मिला है. ये कोई जंगल में थोड़ी मिल जाता. तो we owe something to our society, we owe something to our country. Let's not be dramatic about it. लेकिन एक बहुत रियल लेवल पे सोचो, हमारा कोई कर्तव्य, कोई जिम्मेदारी अपने मुल्क की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ है. और ह्यूमन रेस जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम पैदा होते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ये मैंने तो नहीं बना है. ये हॉल, ये इस तरह के कंस्ट्रक्शन मैंने तो नहीं किए हैं. ये कपड़े जो मैंने तो नहीं इन्वेंट किया था कि कैसे कॉटन लेके बुना जा सकता है. बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज बोर्न इन एज ए ह्यूमन बीइंग, मुझे ह्यूमन सोसाइटी ने कितनी फैसिलिटीज दी हैं. ये उन लोगों की दी हुई हैं जो टेम्परेरी मेंबरशिप होती है इस क्लब की, तो वो करके चले गए. अब मैं यहाँ हूँ, मैं भी चला जाऊंगा. तो दो काम मेरे फर्ज बनते हैं एज अ डिसेंट मेंबर ऑफ द क्लब, कि इस क्लब में कोई गड़बड़ नहीं होने दूं या करूं, और अगर हो सके तो कुछ कंट्रीब्यूट कर दूं बिफोर माय मेंबरशिप एक्सपायर्स. तो अब आप सिर्फ अपनी सिक्योरिटी कि भैया मुझे तो मिल गया, मेरे पास ठीक घर है, गाड़ी वाड़ी है, बाहर घूमता फिरता हूँ, 5 स्टार होटल में रहता हूँ, और क्या चाहिए, मजे है. तो ये, और बाहर कुछ भी हो रहा है, मगर वो मेरी सोसाइटी है, मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे दिया है. ये आसमान से थोड़ी टपका है, मुझे खुदा ने कुछ नहीं दिया है. There is no God, I know that that poor fellow couldn't give me anything. मुझे तो इंसानों ने दिया है ना, तो मैं इंसानों को ओ करता हूं कुछ. Whatever I am because of, first of all, because of my fellow countrymen, then fellow human beings. तो I do owe some responsibility towards it. अगर मैं देखूं को रॉन्ग ट्रेंड्स पैदा हो रहे हैं, रॉन्ग बिलीफ पैदा हो रहे हैं, रॉन्ग आइडियोलॉजी जो है वो क्रेडिबिलिटी पा रही हैं, I'll put my head on the block. कोई बात नहीं, देखा जाएगा. Wow. Sir, आप you are 78 like I said and you are very actively working. And बहुत से लोग, मैं अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स वगैरह हैं, बैंकर्स, इंजीनियर्स,
एंड वो एक मिड लाइफ क्राइसिस में आ जाते हैं लोग, एक अधेड़ उम्र के लोगों को लगता है अभी कर लिया, अब हम सेटल हो गए, अभी और नहीं करना है, मतलब मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है. और आप में यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइक यू वांट टू डू थिंग्स, क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा है आप में. व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस एंड पहले तो एक हाउ बात कैन है, पीपल डू? not many people become 78 at such a young age. Let me face that. तो दूसरे ये कि बात इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू थिंक दैट यू कैन डू समथिंग, देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप और शुड बी, ऑर्गेनिक स्टेप शुड बी दैट यू शुड ट्राई टू डू इट. लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग. इससे लोग बोर कैसे होते हैं मुझे समझ में नहीं आता. मतलब द ओनली आइडिया दैट रियली depresses me sometimes that one day I'm going to die. I mean, I'm so sad about it. ये it is like आप एक बहुत अच्छी नॉवल पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर गायब है. आप एक टीवी सीरियल देख रहे हैं और उसमें आखिर के एपिसोड नहीं है. अभी तो देखिए ह्यूमन रेस का कोई 14-15 हजार, कभी पहले 10,000 बोलते थे, अब डिस्कवरी हुई कि उससे भी ज्यादा जो सिविलाइजेशन अपने जो अंकुर फूटा है सिविलाइजेशन का 14-15 हजार साल पहले, उससे लेकर लास्ट 200 ईयर्स देखो, जो सारे मेजर इन्वेंशन हैं वो सब के सब पिछले 200 साल के. वो चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे कोई भी चीज, मेडिसिन में देख लो क्या क्या है. हर फील्ड में जो इन्वेंशन हुए हैं, जो डिस्कवरीज हैं मेजर, वो सब पिछले 200 बरस की. ट्रेन भी नहीं थी 200 बरस पहले. Abhi, and the speed is increasing. Before you can say Jack Robinson, the thing that you have becomes obsolete. Something new has come. Something new, some new discovery has been made. ये speed बढ़ रही है. This is no time to quit actually. This is the time to be in this world. अभी आप सोचिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मैं 80s में मर गया होता तो मैंने मोबाइल फोन नहीं देखा होता. It's a fact. मैंने OTT नहीं देखा होता. और अब क्या क्या होने वाला है आप जरा सोचिए. ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टाइम है, स्पीड बढ़ रही है चीजों की. तो द आइडिया दैट हम नहीं होंगे इज अ वेरी डिप्रेसिंग आइडिया. यार अभी तो मजे तो अब आ रहे हैं, अब हमसे लोग कह रहे जाओ. तो सर मैं बस यही कहूंगा, एंड नोट, जो आपको है कि आपको हमेशा के लिए जीना है, दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज इन इंडियन हिस्ट्री यू आर गोइंग टू बी इमॉर्टल. Thank you so much, Javed sir.